अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज़ है जी डियर लिसनर्स। कहिए क्या हाल अहवाल हैं, कैसे हैं आप सब। दुआ है, उम्मीद है आप सब बखैर आफ़ियत हों। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। और जी जनाब, काफ़ी लंबे ब्रेक के बाद मैं नए नावल के साथ हाज़िर हूँ। नावल के बारे में हम बात बाद में करेंगे, पहले हम दूसरी थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। तो एक तो फरमाइशों के हवाले से है कि बहुत सारे लिसनर्स जो हैं ऐसे नावल्स की फरमाइश कर रही हैं जो कि यूट्यूब पर पहले से अपलोडेड हैं। तो देखिए, मैंने पहले भी कहा है कि आप लोग सर्च कर लिया करें, यूट्यूब पर पहले से जो नावल मौजूद हैं उनकी फ़रमाइश आप ना किया करें। उसमें मेरा भी टाइम काफ़ी लग जाता है, क्योंकि मैं कोई भी नावल सेलेक्ट करने से पहले उसे यूट्यूब पर सर्च करती हूँ, और वो यूट्यूब पर मौजूद हो तो फिर मैं उसे शेयर नहीं करती। हाँ, अगर वो इनकम्प्लीट है तो आप प्लीज़ मुझे बता दिया करें, क्योंकि मैं ये तो नहीं देखती ना कि नावल पूरा मौजूद है या नहीं। मैं तो पूरा नहीं सुनती, मुझे नहीं अंदाज़ा होता कि कितनी टोटल एपिसोड हैं, वो मुकम्मल हुई हैं या नहीं हुई हैं। तो इस हवाले से आप लोग अगर किसी नावल की फ़रमाइश करते हैं तो ये भी बता दिया करें कि ये मौजूद है लेकिन इनकम्प्लीट है, तो इसलिए आप दोबारा सुनना चाहते हैं। और दूसरी बात ये कि मेरी कोशिश है कि मैं वो नावल्स अपलोड करूं जो बहुत अच्छे नावल्स हैं, और आप लोग मेरी आवाज़ में सुनना चाहते हैं, भले से वो यूट्यूब पर मौजूद हों। तो उसके लिए मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है। कोई भी नावल जो ऐसा हो री अपलोड करने वाला, तो मेरी कोशिश है कि उसको मैं एक्स्ट्रा टाइम में जैसे मुझे वक्त मिले मैं उसके एपिसोड रिकॉर्ड कर लूँ, और इस तरह वो जब भी जितने भी अरसे में मुकम्मल कंप्लीट हो रिकॉर्ड हो जाए तो फिर मैं उसको रेडी करके और शेड्यूल कर दूँगी, और आपको एक दिन में 2 एपिसोड भी मिल सकती हैं उसकी इस तरह से। तो वो सीन हो सकता है री अपलोड नावल के साथ। अदरवाइज़ जो है, अगर मैं मुसलसल री अपलोड करती रहूँगी नावल, तो आप सबकी दिलचस्पी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि सब लोग तो सुने हुए नावल्स को दोबारा नहीं सुनना चाहते ना। तो इस तरह वो सब बोर होते रहेंगे। या फिर ये किया जा सकता है कि एक चैनल पर मैं वो नावल्स अपलोड करूं जो पहले से अपलोड हैं यूट्यूब पर, लेकिन आप लोग उन्हें दोबारा सुनना चाहते हैं और मेरी आवाज़ में सुनना चाहते हैं। तो फिर ऐसा कर लेते हैं कि एक चैनल पर मैं न्यू नावल अपलोड करती रहूं और दूसरे पर जो है वो री अपलोड करती रहूं नावल्स जो यूट्यूब पर पहले से मौजूद हैं। तो इस बारे में आप सब अपनी राय का इजहार कीजिएगा। इसके अलावा मैं एक मैसेज देना चाहती हूँ इरम शब्बीर को। तो इरम शब्बीर, मुझे आपके जो है कमेंट्स मिल जाते हैं और मैं रिप्लाई भी करती हूँ। अब मुझे नहीं मालूम कि मेरे रिप्लाईज़ आपको मिलते हैं या नहीं, और मिलते भी हैं तो फिर आप उन्हें कैसे सुनती हैं, मतलब किसी से पढ़वाती हैं, क्या करती हैं, मुझे कोई आइडिया नहीं है इस हवाले से। तो आपके कमेंट्स जो हैं वो मुझे समझ आ गई कि टाइपिंग मिस्टेक भी काफ़ी हो जाती है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपके हर कमेंट का रिप्लाई करती हूँ। और मुझे आपकी जो है वो तमाम फरमाइशें मिल गई, लेकिन थोड़ा सा सब्र किया करें। मैं तकरीबन आप जितनी राइटर्स का कह रही हैं, मैं उन सब राइटर्स के नावल जो हैं वक्तन फ़वक्तन अपलोड करती रहती हूँ, लेकिन सारे एक साथ तो नहीं कर सकती ना। तो आप थोड़ा सा हौसला रखा करें, सब्र रखा करें। मुझे आपकी फ़रमाइशें मिल जाती हैं और मैं उन्हें नोट भी कर लेती हूँ। और आपकी तरह और बहुत से लिसनर्स होते हैं जो इन राइटर्स का कोई ना कोई नावल फरमाइश कर देते हैं, तो फिर वो अपलोड होते हैं, तो ज़ाहिर है उनके साथ साथ आपकी फ़रमाइश भी पूरी हो जाती है। लेकिन एक साथ मैं सारी फरमाइशें पूरी नहीं कर सकती, और आपके अलावा भी बहुत सारे लिसनर्स हैं जो फरमाइश करते हैं, तो मैं मुसलसल किसी एक लिसनर की फ़रमाइश तो पूरी नहीं कर सकती ना, बाकी सब का भी ख्याल रखना होता है। तो आप जो है वो बस सुनती रहा करें नावल और कमेंट करती रहा करें। अच्छा लगता है मुझे आपके कमेंट्स रीड करके, और आपकी मौजूदगी का एहसास होता रहता है। तो बाकी आपकी फ़रमाइशें जो हैं वो सारी ही पूरी होती रहती हैं। तो बस आप नावल्स एंजॉय किया करें बस। और अब बात करें हम आज के नावल की, तो जनाब आज के नावल की जो फरमाइश हमसे की है वो बिलाल किंग ने की है। और नावल कैसे हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन राइटर बहुत अच्छी हैं, तो ऑब्वियसली नावल जो है वो भी बहुत अच्छा होगा। तो अब हम मज़ीद बातें नहीं करते, चलते हैं हम नावल की जानिब। तो जनाब, इस नावल की फरमाइश हमसे की है बिलाल किंग ने। नावल का नाम है बिसाते दिल, मुसन्निफ़ा हैं आमिना रियाज़, और आज आप सुनेंगे इसकी किस्त नंबर 1। और ये तवील नावल है, एपिसोड कितनी होंगी ये अभी मैं नहीं कह सकती। और दूसरा ये कि इस नावल पर जो है वो ड्रामा भी बना हुआ है। अगर आप लोग इंतज़ार नहीं करें या आप लोग ड्रामा देखना चाहें तो देख सकते हैं, लेकिन ड्रामे में बहुत सारी चीज़ें तब्दील कर दी जाती हैं। एक तो शॉर्ट भी कर दिया जाता है, और दूसरा थोड़ी बहुत स्टोरी चेंजिंग भी हो जाती है। तो आप लोग सुनना चाहें तो नावल सुन सकते हैं, और देखना चाहें तो ड्रामा देख सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं एपिसोड की जानिब। जैसे बरसती बारिश अचानक बंद हो जाती है, वैसे ही वो रोते हुए खामोश हो गई थी।
اس لیے نہیں کہ اس کی آنکھوں میں پانی ختم ہو گیا تھا، بلکہ اس لیے کیونکہ اسے احساس ہو گیا تھا کہ اس کے آنسوؤں میں پہلے سی تاثیر اور اہمیت باقی نہیں رہی۔ کپ کپاتے ہاتھوں سے چہرہ پوچھتے ہوئے اس نے سر اٹھایا۔ سامنے صوفے پر بیٹھی ہوئی لڑکی کے چہرے پر سنجیدگی پوری طرح حاوی تھی۔ اس نے نظریں جھکا رکھی تھی مگر وہ اس کے مقابلے میں بہت پر اعتماد دکھائی دے رہی تھی۔ اس نے اپنا بازو قریب بیٹھے ہوئے بچے کے گرد پھیلا رکھا تھا۔ وہ بچہ اس لڑکی کے بازو کے حلقے میں ضرور تھا مگر اس کی ساری توجہ روتی ہوئی آنٹی کی جانب تھی۔ وہ اس بچے کو دیکھتی رہی۔ یکدم اسے اس بچے میں بہت کشش محسوس ہوئی۔ اس بچے کا چہرہ اسے کسی چہرے کی یاد دلا رہا تھا مگر اس سے پہلے کہ وہ اس بچے کو مخاطب کرتی، دروازہ بہت اجلت میں کھول کر کوئی اندر داخل ہوا تھا۔ ایک پل کے لیے آنے والے سے اس کی نظریں ٹکرائی تھیں، پھر اس نے سرعت سے نظریں جھکا لیں۔ آنے والے شخص کا چہرہ خوشحال زندگی کا منہ بولتا ثبوت تھا اور وہ اس کے چہرے پر حیرت دیکھ چکی تھی۔ ایبک، اس نے اس شخص کی متوازن آواز سنی۔ آؤ ماسٹر، ہم اندر چلتے ہیں۔ اس نے تڑپ کر سر اٹھایا۔ وہ اس بچے کو روکنا چاہتی تھی مگر سامنے کا منظر اس کی ہر صلاحیت کو اپنے ساتھ باندھ چکا تھا۔ وہ شخص اس لڑکی کا کندھا تھپ تھپا کر اور بچے کی انگلی تھام کر دوسرے دروازے میں غائب ہو گیا تھا۔ تم نے جو کہنا تھا کہہ لیا؟ جس وقت وہ دھندلائی ہوئی آنکھوں سے دروازے کو دیکھ رہی تھی، اس لڑکی کو کہتے سنا۔ اس کا لہجہ دو ٹوک اور کسی بھی قسم کی گنجائش سے عاری تھا۔ تم اب یہاں سے جاؤ، میرے شوہر گھر آ چکے ہیں اور انہیں یہ بات پسند نہیں ہے کہ کوئی غیر متعلقہ شخص آ کر ہمارے گھر میں بیٹھا رہے۔ ایک بات اور، تم ہمارے بیٹے کو دیکھ چکی ہو۔ مجھے تمہاری آمد کے متعلق ذرا سا بھی اندازہ ہوتا تو میں اسے آج گھر پر ہی نہ رہنے دیتی، کہیں بھجوا دیتی، مگر تمہارے سامنے نہ آنے دیتی۔ اپنی اولاد کو کسی ایسے انسان کی محبت سے بچانا جس سے اسے نقصان پہنچ سکتا ہو، بہرحال ماں باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ دوبارہ کہیں ایبک تمہیں دکھائی دے تو نظریں ہٹا لینا اور اسے نقصان پہنچانے کی کوشش مت کرنا۔ میں ایک بار خاموش رہی تھی، دوسری بار نہیں رہوں گی۔ تم مجھے ایسا سمجھتی ہو؟ اس کے لبوں سے کپ کپاتے ہوئے الفاظ نکلے تھے اور جواباً اس لڑکی کے چہرے پر بہت تمسخرانہ تبسم بکھر گیا تھا۔ تم کیا ہو یہ تم بہتر سمجھتی ہو۔ اس لڑکی نے الفاظ جیسے اس کے منہ پر دے مارے تھے۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے چلنے لگیں۔ تو کیا میں سمجھوں کہ تم میری کوئی مدد نہیں کرو گی؟ اس نے بہت آس سے پوچھا تھا۔ عقل مندی کا تقاضا تو یہی ہے۔ ویسے بھی زندگی بھر تم نے اپنی ہر طرح کی مدد خود ہی کی ہے۔ مجھے حیرت ہے آج تم میرے پاس کیسے آ گئی ہو۔ تم یہاں سے جاؤ، مجھے یقین ہے اپنی مدد کے لیے تمہیں ہمیشہ کی طرح کوئی نہ کوئی راستہ مل ہی جائے گا۔ اس لڑکی کا لہجہ شفاف تھا۔ اس کی آنکھوں میں رکے سارے آنسو بہہ نکلے۔ وہ اس گھر سے یوں نکلی جیسے جواری خالی ہاتھ ہو کر نکلتا ہے۔ اس کی زندگی کے ہر راستے پر تاریکی اسے نگلنے کو تیار کھڑی تھی۔ وہ تنہا، بے بس، خالی ہاتھ تھی۔ وہ وہیں سڑک پر بیٹھ کر رونے لگی۔ پٹھانی، آواز بہت اہتمام سے گونجی تھی۔ جی چھوٹا صاحب، اگر نیوز پیپر کی آرتی اتر چکی ہو تو ذرا ادھر مرحمت فرما دو تاکہ ہم بھی رنگین تصویریں دیکھ کر فیض یاب ہو لیں۔ انداز میں ایک مخصوص قسم کی شرارت بھری سنجیدگی رچی تھی جس کے فہم سے کم عمر پٹھانی کوسوں دور تھی۔ تب سر اٹھا کر ناسمجھی میں صاحب کی شکل دیکھنے لگی۔ مدد طلب نظر ٹیلی فون ڈائل کرتی بڑی بی بی اور نشوا بی بی پر بھی ڈالی تھی۔ نشوا بی بی نے مسکرا کر اسے دیکھا، پھر میگزین کے صفحے پر نظریں جما دی۔ اس بیچاری کا مسئلہ یہ تھا کہ ذہنی کینوس پر اتنی ساری شکلیں 11 سالہ زندگی میں پہلی بار نمودار ہوئی تھی۔ ماں باپ کے گھر سے نکل کر پہلا پڑاؤ اسی عالیشان بنگلے میں پڑا تھا اور یہاں اتنے سارے لوگ تھے جن کے مزاج کو اتنے کم دنوں میں سمجھنا اس کے لیے آسان نہیں تھا۔ فی الحال تو زندگی کی اس نہج پر تھی جہاں مزاج کا مطلب تک معلوم نہیں ہوتا۔ جو مسکرا کر پیار سے بات کرے، دل اسی کی بات پر لبیک کہہ اٹھتا ہے، اور یہاں یہ عالم تھا کہ ہر روز کسی نئے مزاج سے سابقہ پڑ رہا تھا۔ سو قدم قدم پر الجھ رہی تھی، خصوصاً اس والے صاحب کی باتیں تو اسے بالکل بھی سمجھ نہیں آتی تھیں۔ او بھائی، میں نے نیوز پیپر مانگا ہے یا تمہاری جاگیر؟ مجھے ایسے دیکھنا شروع کر دیا جو تم نے۔ یہاں لاؤ نیوز پیپر، ذرا ہم بھی تو دیکھیں۔ آخر ایسی کون سی تصویریں دیکھ رہی تھیں کہ ٹن ہی ہو گئیں۔ صوفہ کم بیڈ پر سلیپر سمیت نیم دراز انتہائی شاہانہ انداز میں کہتے ہوئے وہ مزے سے پیر جھلا رہا تھا۔ پٹھانی کسی الجھن میں گرفتار اخبار اس کے قریب لے آئی۔ اس نے اخبار ہاتھ میں لیتے ہوئے ایک پرسوچ ہوں کی۔ ذرا دکھاؤ تو کہاں ہیں وہ تصویریں جو تم دیکھ رہی تھی؟ وہ انتہائی سنجیدہ دکھائی دے رہا تھا۔ ہم تصویریں نہیں دیکھتا تھا صاحب، پٹھانی جھجکتے ہوئے بولی۔ گھبراہٹ اس کے چہرے سے عیاں تھی۔ ہیں؟
तो फिर क्या देखता था? टपट कर पूछा। पढ़ता था। अच्छा, किसको? एक और सवाल हुआ। निशवा की हंसी छूट गई। ये पढ़ना कह रही है। उसने बर वक्त जाने किसकी मुश्किल आसान कर दी थी। मगर असल झटका तो यही था। वो ताज्जुब से पठाने की शक्ल देखने लगा। ये अंग्रेज़ी अखबार पढ़ रही थी। हमको सारा अंग्रेज़ी आता है साहब। उसवा बीबी हमको रोज़ कायदा पढ़ाता है। मासूम पठानी साहब को मुतासिर होता देखकर पुरजोश हो गई थी। सिर्फ अंग्रेज़ी कायदा? अंग्रेज़ी उर्दू दोनों। हमारा अम्मा को भी उर्दू किताब पढ़ना आता है साहब। उसके लिए इंतहाई काबिल फ़ख्र बात थी ये। वाह, कितने लकी हैं हम निशवा। भला ऐसे एजुकेटेड मुलाजिम और किसी के यहाँ होंगे? प्लीज़ भाई, क्यों बेचारी को बेवकूफ़ बना रहे हैं? वो अपनी मुस्कुराहट छुपाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। हम अच्छे मुसलमान नहीं हैं तो क्या हुआ? अल्लाह का खौफ तो बहरहाल है, और अल्लाह ने इंसानों को कुदरत के कामों में इंटरफेयर की इजाज़त नहीं दी। मैडम पठानी, प्लीज़ कम हेयर। हाँ भाई, सामने आ जाओ। अब इतनी क्वालिफाइड हो मगर डिग्री तो तुम्हारे पास है नहीं। हम सोच रहे हैं क्यों ना तुम्हें एक डिग्री दे दी जाए, जैसी ग्रेजुएशन के बाद देते हैं। अलिफ पे आती है? उसने घबराई शक्ल के साथ इस्बात में सर हिला दिया। वेरी गुड। चलो फिर ज़रा जल्दी से अंग्रेज़ी में अलिफ पे सुनाओ। नहायत शाहाना अंदाज में आर्डर जारी किया गया। पठानी के हाथों के तोते उड़ गए। सटपटाकर कभी साहिब तो कभी बीबियों की शक्ल देखने लगी। भला ये कौन सी अलिफ पे होती है जो अंग्रेज़ी में होती है? आज तक सिर्फ 2 तरह की अलिफ पे पढ़ी थी, एक उर्दू कायदे में, दूसरी अरबी कायदे में। अरे, यकदम जहन में छमाका सा हुआ था। साहब, अरबी में सुना दो। इंतहाई पुरजोश अंदाज था, मगर साहिब के तासुरात ने गोया ठंडा पानी उंडेल दिया। क्यों? यहाँ मुल्ला साहब बैठे हैं जो अरबी में सुनकर डिग्री देंगे। वो तड़क कर बोला। अच्छा, अंग्रेज़ी में नहीं आती अलिफ पे तो यूँ करो, उर्दू में ABC सुना दो। ये भी आती है या नहीं? उसका लहजा इतना जारहाना था कि उस बेचारी ने बिना सोचे समझे इस्बात में गर्दन हिला दी और अपनी समझ के मुताबिक शुरू हो गई। अलिफ बड़ी ए, बे छोटी बी, बी। इधर उसके मुंह से अल्फाज निकलना शुरू हुए, उधर निशवा का बेसाख्ता कहकहा छूट गया। शमसा फ़ोन रख चुकी थी, वो भी मुस्कुराने लगी। पठानी ने सर झुकाकर इस तरारी अंदाज में दुपट्टे का पल्लू मरोड़ना शुरू कर दिया। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। आखिर दोनों बीबियां हंस क्यों रही हैं? सैब ऐसे क्यों देखते हैं? सुभान अल्लाह, जब आई थी तो ठीक से सलाम करना नहीं आता था, और अब ऐसी हाजिर जवाबी का मुजाहरा हो रहा है। मान लो निशवा, तुम भी ऐसे जवाब नहीं दे सकती थी। वो मुतासिर हुआ था या नहीं, अलबत्ता महजूज ज़रूर हुआ था। क्योंकि मैं इतनी टैलेंटेड नहीं हूँ, हंसते हुए कहा था उसने। हनान, बस भी करो, और बेचारी को कितना कंफ्यूज करोगे। शमसा को उसकी आंखों में नमी के असरात देखकर तरस आ गया था। उसकी तरफ रुख फेर कर बोली, पठानी, बाहर वाली लॉबी में टेलीफोन स्टैंड पर कितनी गर्द पड़ी है। चल जाकर डस्टिंग कर। और बात सुन, कुछ टूटना नहीं चाहिए। कोई ज़रूरत नहीं जाने की, अभी तो मैंने इससे जीम का पहाड़ा सुनना है। पठानी, जो तशक्कुर आमेज़ निगाहों से मालिकन को देख रही थी, जल्दी से बाहर भाग गई। हनान के जानदार कहकहे ने दूर तक उसका पीछा किया था। क्यों मासूम को तंग करते रहते हो? गरीब तुम्हारा क्या लेती है? सिर्फ एक इस गरीब ने क्या लेना है? यहाँ तो न जाने कितने गरीब हमारे दिए पर ही पल रहे हैं। वो तंजिया हंसी हंसा और रिमोट उठाकर टीवी ऑन किया। दाएं कलाई मोड़कर सर के नीचे तकिया बना रखा था। आपको नहीं पता मॉम, गरीब कभी मासूम नहीं होता। जो होता है वो फिर गरीब नहीं होता। चलती फिरती एक मिसाल तो हमारे घर में ही मौजूद है। नहीं समझी? भाई, शाहनवाज की बात कर रहा हूँ। मुझे तो ये बंदा किसी एंगल से मासूम नहीं लगता। अच्छा खासा शार्प है। शमसा तहम्मुल से उसकी बात सुन रही थी। बात काट कर बोली, शार्प है और ओबीडियंट भी, वरना कुछ लोग शार्प होते हैं लेकिन अपनी शार्पनेस को कभी पॉजिटिव साइड इस्तेमाल नहीं करते। हनान ने यकदम ही वॉल्यूम बढ़ा दिया था कि उनकी बात बीच में रह गई। वो चंद लम्हे जैसे आजिज़ आकर उसे देखती रहीं, फिर सर झटक कर मैगज़ीन उठा लिया। निशवा पहले ही अपने कमरे में जा चुकी थी। बीबी, बाहर कोई बीबी आया है, गाड़ी में बैठा है, कहता है अपने सैब को बुलाओ जल्दी। पठानी भागी भागी अंदर दाखिल हुई थी। तो उसे अंदर तो बुलाना था, और नाम क्यों नहीं पूछा कि कौन से साहब? मैं देखता हूँ मॉम। दिशा होगी, जब से उसे PIA में जॉब मिली है उसे हर काम की जल्दी रहती है, तेज़ काम ना हो तो। वो बड़बड़ाता हुआ दरवाजे की जानिब बढ़ा था जब शमसा ने पुकार लिया, अपनी नित नई गर्लफ्रेंड्स को घर का रास्ता ज़रा कम दिखाया करो। मुझे अच्छा नहीं लगता हर ऐरा गैरा मुँह उठाकर मेरे घर आता है। उन्होंने बहुत सोचकर अल्फाज मुंतखब किए थे। कौन अच्छा नहीं लगता?
جو بھی گھر آتی ہیں وہ تو کافی اچھی ہوتی ہیں، کیونکہ جو اچھی نہیں ہوتی ان پر تو ہماری نظر ہی نہیں ٹھہرتی، کیونکہ بیوٹی میرا ویک پوائنٹ ہے۔ شٹ اپ، کبھی تو سوچ سمجھ کر بولا کرو، وہ برہم ہوئی۔ جتنی دیر انسان سوچنے سمجھنے میں لگاتا ہے کئی کام نپٹائے جا سکتے ہیں۔ اینی ویز، میں کسی کو گھر کا راستہ نہیں دکھاتا، وہ خود ہی ڈھونڈتی ہوئی آ جاتی ہیں۔ وہ جاتے جاتے پھر پلٹا، بائی دا وے، آپ کو اچھا نہیں لگتا یا آرڈر جاری ہوئے ہیں؟ ہر بات سے اپنی مرضی کا مطلب اخذ نہیں کرنا چاہیے۔ کبھی وہ بھی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جو سامنے والے کی بات کا درست مطلب ہوتا ہے۔ میں نے کہا مجھے اچھا نہیں لگتا تو اس کا بس یہی مطلب ہے۔ وہ جیسے عاجز ہو کر بول رہی تھی۔ حنان ایک کٹیلی مسکراہٹ اچھالتا باہر نکل گیا۔ شمسا نے پھر سر جھٹکا اور ریموٹ اٹھا کر چینل بدلنے لگی۔ آج بہت تھکاوٹ ہو گئی۔ راہداری کا موڑ مڑتے ہوئے اس نے ریشم کی زندگی سے بھرپور آواز سنی تو چلتے چلتے گردن موڑ کر اسے دیکھنے لگی، مگر اگلے ہی پل فری کی شرارت بھری آواز نے اپنی جانب متوجہ کر لیا۔ اسے جب بھی اپنی جیب سے شاپنگ کرنا پڑتی ہے تھکاوٹ ہو جاتی ہے۔ ایک زبردست قہقہ بلند ہوا تھا اور سب سے بلند آواز ریشم کی ہی تھی۔ ہونی بھی چاہیے، خون پسینے کی کمائی خرچ کرتے ہوئے دل پر ہاتھ تو پڑتا ہی ہے۔ پائی پائی کا حساب رکھو تب کہیں جا کر مہینہ کٹتا ہے۔ اب تو بس حسرت ہی ہے کہ کبھی خود پر لٹا سکے۔ اچھا، زیادہ سنجیدگی دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، شکر کیا کرو بھوکے پیٹ سونا نہیں پڑتا، رائما ڈانٹ کر بولی تھی۔ شکر کیا کرو تو یوں بھی اس کا تکیہ کلام تھا۔ تم بڑی اچھی مسلمان ہو رائما، انشاءاللہ ڈائریکٹ جنت میں جاؤ گی۔ میرا خیال ہے اتنا صبر و شکر جنت میں جانے کے لیے کافی ہوتا ہے، مگر میں یہ دونوں چیزیں کہاں سے لاؤں؟ پیٹ بھر کے تو کھاتے ہیں مگر روح کی بھوک کا کیا کریں جو سکون لینے نہیں دیتی؟ سب سے اہم سوال تو یہی ہے، کیا ہم جنت میں جائیں گے؟ لوگ تو ہمیں دوزخی کہتے ہیں۔ فری کی آواز و معنی میں بلا کی کاٹ تھی۔ چند لمحے کی خاموشی میں سینڈل کی ٹک ٹک گونجتی رہی۔ گوشی کو ڈھونڈو کہیں سے، اسے بھیج کر اچھے سے سموسے منگواتے ہیں۔ ریشم نے ہی ماحول کی افسردگی سمیٹنے کی کوشش کی تھی۔ یکدم پرجوش ہو کر کئی آوازیں تائید میں گونجی تھی۔ ہائے ریشم، کتنی اچھی بات کر دی، ادھر آ تجھے شاباش دوں۔ جانے کس نے کہا تھا؟ کیتی کو سمجھ نہیں آیا، اس کے قدم کہیں پیچھے ہی رک گئے تھے۔ اس کا ذہن سموسوں کی لپیٹ سے دور تھا۔ ہے یہ گیتی کدھر گئی؟ اوئے گیتی، تم نے چائے نہیں پینی؟ فری نے الٹے قدموں واپس آ کر اس کا کندھا ہلایا، تب وہ چونکی۔ بالکل لاشعوری طور پر اس کے قدم اپنے ہی کمرے کے سامنے رکے تھے۔ کیوں نہیں پینی؟ پینی ہے، میں ذرا چینج کر کے آتی ہوں۔ وہ ہینڈل گھما کر اندر داخل ہو گئی۔ کمرے کی واحد کھڑکی پر بھاری پردہ پڑا ہوا تھا اور اتنی تاریکی تھی کہ عقب میں دروازہ بند ہوتے ہی بصارت نے مکمل جواب دے دیا۔ اس نے مستقل اندازے سے شاپنگ بیگ اور دوپٹہ صوفے پر اچھال دیا اور بنا لائٹ آن کیے واش روم میں چلی گئی۔ نیم گرم پانی سے منہ دھویا اور تولیے سے چہرہ پونچھتی باہر نکلی۔ پھر آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر بال برش کرنے لگی۔ کھڑکی پر پڑے ہوئے پردے کی انتہائی باریک درز سے روشنی کی پتلی سی لکیر اندر آ رہی تھی۔ کمرے میں نیم تاریکی سی تھی۔ وہ خالی اور ذہنی کے عالم میں بال برش کرتے ہوئے آئینے میں دیکھ رہی تھی جب اسے عقب میں بیٹھا ہوا ایک گٹھڑی سا وجود نظر آیا۔ وہ بری طرح چونکی اور چند لمحے آنکھیں پھاڑ کر اس کالی گٹھڑی کو دیکھتی رہی، پھر میں کان کی انداز سے آگے بڑھ کر ایک ساتھ سارے بٹن دبا دیے۔ ایک چماکے کے ساتھ ہر طرف روشنی بکھر گئی۔ کیتی وہیں کھڑی اس ناسمجھ میں آنے والی صورتحال پر غور کرتی رہی۔ یہ کون آ گئی قسمت کی ماری، اور اس نے منہ کیوں چھپا رکھا ہے؟ ایک بات تو طے ہے، گلشن نگر میں آ کر کوئی دنیا سے منہ چھپائے تو چھپائے، ہم سے کاہے کا پردہ؟ وہ مسلسل اس گٹھڑی کا منہ تلاش کر رہی تھی، اس کوشش میں کھنگار کر گلا صاف کیا، مگر اپنی کھنگار کے جواب میں کوئی رد عمل نہ دیکھ کر جھجکتی ہوئی بیٹھ کے قریب چلی آئی اور اندازے سے گٹھڑی کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا، مگر جواب میں اس نے تڑپ کر چہرہ اوپر اٹھایا تھا۔ کیتی نے تقریباً ڈر کر ہاتھ کھینچ لیا۔ ہیلو، میں گیتی آ رہا ہوں۔ لاشعوری طور پر اپنی خجالت کا تاثر زائل کرنے کو وہ دوستانہ مسکراہٹ چہرے پر سجا کر بولی تھی۔ اس لڑکی نے ایک نگاہ غلط انداز گیتی پر ڈالی اور واپس پیشانی گھٹنوں سے لگا کر پھر سے گٹھڑی بن گئی۔ اب کی بار گیتی کو پہلے سے بڑھ کر خجالت کا سامنا کرنا پڑا، گویا اس کے لیے گیتی کا تعارف کوئی اہمیت نہیں رکھتا تھا۔ ابھی وہ شرمندہ شرمندہ سی کھڑی اگلا قدم اٹھانے کے متعلق سوچ رہی تھی کہ دروازہ کھول کر آپا بیگم اندر داخل ہوئیں، ہمیشہ کی طرح سر سے پیر تک بنی ٹھنی۔ ان کی تیاری ہمیشہ ہی اتنی بھرپور اور لش لش کرتی ہوتی تھی کہ کبھی کبھی گیتی کو انہیں دیکھ کر اس فینسی لائٹ کا خیال آنے لگتا تھا جو بڑی بڑی دکانوں میں لگائی جاتی ہے۔ السلام علیکم آپا بیگم۔
वस्सलाम। आपा बेगम ने भरपूर मुस्कुराहट उसकी जानिब उछाली, फिर मसरूफियत और उजलत भरे अंदाज में उस लड़की को मुखातिब किया। बात सुनो लड़की। लड़की के लाताल्लुक वजूद में हरकत हुई थी। ये गेती आ रहा है, जब तक तुम यहाँ हो तुम्हें इसी के कमरे में रहना पड़ेगा। इसे तंग करने की ज़रूरत नहीं, फिर बाद में देखेंगे तुम्हें एक अलग कमरा देना है या नहीं। अपना कमरा संभाल कर रखें, मुझे यहाँ कभी नहीं रहना, मैं पहले भी कह चुकी हूँ। गेती आपा बेगम के बोलने के दौरान बिल्कुल गैर इरादी तौर पर उसका जायज़ा ले रही थी। ये बात सुनकर दंग रह गई। इतने मासूम चेहरे में से ऐसा करारा जवाब निकलेगा, उसे कहाँ उम्मीद थी। वो बेयकीनी से उसका चेहरा देखने लगी। बेतहाशा गोरी रंगत जिस पर इस वक्त जर्दी इंतहाई नुमायाँ हो रही थी। गोल चेहरा, प्यारे से नगोश जिनमें मासूमियत रची थी। अलबत्ता बड़ी बड़ी आंखें जो मुसलसल रोने के बायस शायद सुर्ख हो रही थी, उनमें कई अज़ाइम झलक रहे थे। हमने तो अपना सब कुछ संभाला हुआ है, जो तुम्हारे माँ बाप नहीं संभाल सके, मजबूरन उसकी जिम्मेदारी भी अब हमें लेना पड़ेगी। आपा बेगम ने दांत कचकचाए, जवाबन काट खाने को दौड़ी। तो ना ले जिम्मेदारी, कौन आपके पैर पकड़ रहा है? आहिस्ता आवाज़ में बात करो लड़की। गुलशन आरा से आज तक किसी ने इतनी ऊंची आवाज़ में बात नहीं की। तुम कहाँ से आ गई छटाक भर की लड़की? आपा बेगम मारे तैश के सुर्ख हो गई। आई नहीं हूँ, लाई गई हूँ, अल्लाह करे मर जाऊँ। वो दोनों हथेलियों से चेहरा ढाँप कर बुरी तरह रोने लगी। दुआ करना अच्छी बात है, बहुत सी शुरू शुरू में ऐसी दुआ मांगती हैं, कुछ आखिरी दम तक मांगती रहती हैं, हत्ता कि अल्लाह से अपनी मनवा कर छोड़ती हैं। देखो तुम्हारी कौन सी कैटेगरी बनती है। बहरहाल सीधी तरह लाइन पर आ जाओ, वरना हमारा क्या जाएगा। एक मुद्दत उंगली टेढ़ी करके ही घी निकाला है। गेती, जिसे 3 में ना 13 में वाली सूरत हाल दरपेश थी, चौंक कर उनके पीछे चल पड़ी। ये लड़की कुछ दिन रहेगी तुम्हारे साथ, ज़रा ख्याल रखना, लेकिन नखरा वखरा देखने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सेट हो जाए फिर देखते हैं इसका मुस्तकिल ठिकाना। वो दरवाजे से निकलकर सरगोशी के अंदाज में उससे मुखातिब हुई थी। उसने इस बात में सर हिला दिया, फिर कुछ सोचकर बोली, नाम क्या है इसका? पता नहीं, इसी से पूछ लेना। वो साड़ी का पल्लू संभालती राहदारी के मोड़ पर गायब हो गई। तब वो दरवाज़ा बंद करके अंदर चली आई। वो लड़की उसी पोजीशन में बैठी थी, मगर रोने के सबब वजूद में जो इर्ताश था वो अब महसूस नहीं हो रहा था। गेती कुछ देर उसे देखती रही, फिर गिलास में पानी निकालकर उसके करीब आ बैठी। दुनिया में जितनी आबादी है उतने ही मसाइल हैं। अगर रोने से ही मसाइल हल हुआ करते तो आज सारी दुनिया रो रही होती। अच्छा, अगर तुम्हें मेरी बात का यकीन नहीं है तो ये पानी पी लो, थोड़ी एनर्जी मिलेगी तो आंसू और रवानी से बहने लगेंगे। उसने बड़ी मोहब्बत से लड़की के कंधे पर हाथ रखा था, मगर वो सर उठाने के बजाय एक तरफ लुढ़क गई। गेती के तो मानो हवास ही भग से उड़ गए। पानी का गिलास हाथ से छूटकर कारपेट पर गिर गया। वो हवास पाख्ता सी उसकी तरफ झुकी, गाल थपथपाने के नाम पर तकरीबन थप्पड़ ही बेचारी के रसीद कर डाले। उफ तोबा, ये क्या मुसीबत गले पड़ गई। आपा बेगम, वो बौखलाकर बाहर भागी। लकड़ी के बड़े से दरवाजे पर झूलती लोहे की कुंडी खटखटाने के लिए उसने हाथ बढ़ाया, फिर कुछ सोचकर दरवाजे को ज़रा सा अंदर की जानिब धकेला। तवक्का के ऐन मुताबिक दरवाज़ा खुला हुआ था। अल्लाह करे अब सहन में भी कोई ना हो। दिल ही दिल में दरवाज़ा खुला होने पर खुश होते हुए उसने दुआ की और दबे कदमों अंदर दाखिल हो गई। मगर सहन के कोने पर बने खुरे के पास बर्तन मांजती सकीना भाभी को देखकर सारी खुशी खाक हो गई। दिल तो चाहा वापस पलट जाए, मगर दरवाजे के साल खुर्दा बकल ढेर सारी आवाज़ पैदा करके उसकी आमद का ऐलान कर चुके थे। सकीना भाभी ने मसरूफियत भरे अंदाज में गर्दन मोड़कर उसकी तरफ देखा। मोमना ने उनकी पेशानी पर एक सलवट नमूदार होते देखी तो दिल ही दिल में शर्मिंदा सी हो गई। सकीना भाभी की तंजिया निगाहें उसे ऐसे ही शर्मिंदा किया करती थी। वहाँ क्यों खड़ी हो, अंदर आ जाओ या दरवाजे से ही पलटना है। उनके लहजे में पेशानी जैसी ही नागवारी थी। मोमना छोटे छोटे कदम उठाती उन तक आ गई। वो असल में मैं गुलबानो बाजी से मिलने आई थी, झिझकते हुए उसने कहा। मुझे पता है, हमसे मिलने तो तुम आ भी नहीं सकती। उन्होंने पतीली पटकी। बाजी जी ऊपर है। जाहिर है एक ही तो ठिकाना है उसका, और कहाँ मिलेगी। वो फिर से तंज से गोया हुई तो मोमिना जैसे रस्सी तुड़वाकर ऊपर की तरफ भागी। तौबा है, इनकी तो कोई बात तंज के बगैर मुकम्मल ही नहीं होती। बाजी जी को अपने साथ बैठने का मौका दें तो उन्हें इस कबाड़ खाने में रहना ही क्यों पड़े। इतनी तो ठंड होती है ऊपर। वो कलांचे भरती ऊपर आई थी, मगर आखिरी सीढ़ी पर कदम रखते ही गोया किसी गैर मरई ताकत ने जकड़ लिया। बड़ी सी छत पर सफ़ेद, काले और भूरे रंग के कई कबूतर गुटर गूं करते फिर रहे थे।
چھت کے عین وسط میں پانی کی کنالی دھری تھی جس کے ارد گرد گندم کے دانے بکھرے ہوئے تھے۔ سامنے کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑی گلبانو نے آنکھیں موند رکھی تھی۔ اس کی ایک مٹھی میں گندم کے دانے تھے جنہیں ایک جذب کے عالم میں گاتے ہوئے وہ کبھی کبھی کبوتروں کی جانب اچھال دیتی تھی۔ شام کے ابتدائی رنگوں کو اس کی آواز کے سحر نے جکڑ رکھا تھا۔ ارے منی، وہاں کیوں کھڑی ہو؟ سر ٹوٹا تھا تو وہ جیسے کسی گہرے سحر سے آزاد ہوئی۔ وہ اتنے انہماک سے گلبانو کو سن رہی تھی جتنے انہماک سے دیکھ رہی تھی۔ کب سے آئی ہو؟ مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا۔ ابھی آئی ہوں۔ کیا کر رہی ہیں آپ؟ وہ سادگی سے کہتی اس کے قریب آ گئی تھی۔ کبوتر سدھانے کی کوشش کر رہی ہوں۔ کیا پتہ کبھی کوئی ہمارا پیغام بھی لے ہی جائے۔ اس کی ہنسی نے جیسے خود اس کا اپنا ہی مذاق اڑایا تھا۔ منی خاموشی سے اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ وہ وہی لباس پہنے ہوئے تھی جو صبح اسکول جاتے ہوئے پہن رکھا تھا، مگر بری طرح سلوٹ زدہ ہو چکا تھا۔ بال بھی غالباً صبح ہی بنائے تھے کیونکہ کئی بے ترتیب لٹیں کانوں کے پیچھے اڑس رکھی تھیں، اور اس روپ میں بھی وہ اتنی خوبصورت لگ رہی تھی کہ جیسے کوئی نازک اندام شہزادی جسے مجبوریوں کے تلخ تھپیڑوں نے مفلسی کا چوگا پہننے پر مجبور کیا ہو، یا دیو مالائی داستان کا کوئی دلکش کردار۔ کیسے کیسے ہیرے تخلیق کیے ہیں اللہ کی مصلحت اللہ جانے۔ اپنے ہی کسی سوچ کے مدار میں وہ بری طرح جھنجھلائی تھی۔ آپ ایسا کیوں کرتی ہیں؟ بے ساختہ اس کے منہ سے نکل گیا تھا۔ ہیں؟ میں کیا کرتی ہوں؟ گلبانو نے ناسمجھی سے اسے دیکھتے ہوئے مٹھی میں موجود گندم کبوتروں کی طرف اچھال دی۔ اپنا خیال کیوں نہیں رکھتی؟ حلیہ دیکھا ہے اپنا؟ گندے کپڑے، میلی صورت، بکھرے بال، لگتا ہے صدیوں سے کنگھی نہیں کی۔ کوئی اچانک دیکھ لے تو ڈر جائے۔ گلبانو نے اس کے ڈانٹنے پر تعجب سے اس کی جانب دیکھا۔ اگلے ہی پل اس کے لبوں سے کہا ابل پڑا تھا۔ وہ ہنستے ہنستے زمین پر بیٹھی اور دیوار سے ٹیک لگا لی۔ منی اسے خفگی سے گھور رہی تھی۔ اس میں ہنسنے کی کیا بات ہے؟ میں نے لطیفہ سنایا ہے؟ نہیں، تم نے نہیں سنایا، مگر مجھے لطیفہ ہی لگ رہا ہے۔ اس نے بمشکل اپنی ہنسی پر قابو پاتے ہوئے کہا اور اس کا ہاتھ کھینچ کر قریب بٹھا لیا۔ ابھی بقول تمہارے میں اس حلیے میں رہتی ہوں کہ کوئی اچانک دیکھ لے تو ڈر جائے۔ اس کے باوجود یہ سب لوگ اپنی اتنی بڑی بڑی انگلیاں میری طرف اٹھاتے ہیں۔ کبھی صاف ستھرے حلیے میں رہنے لگی تو یہ تو مجھے سانس لینے کے قابل بھی نہیں چھوڑیں گے۔ منی نے دیکھا مغربی منڈیر پر سے آنے والی ڈوبتے سورج کی کرنوں نے اس کے چہرے کی زردی کو کچھ اور بڑھا دیا تھا۔ اس کے لہجے میں صحیح معنوں میں دکھ بولتا تھا۔ دفع کریں جی لوگوں کو، زبانیں بھی کبھی کسی کے قابو میں آئی ہیں، وہ تڑک کر بولی۔ آپ بس اپنی پرواہ کیا کریں، اپنا خیال رکھا کریں۔ مجھے آپ کو ایسے دیکھ کر بہت دکھ ہوتا ہے، وہ بچوں سی معصومیت سے کہہ رہی تھی۔ اچھا رکھا کروں گی، اس نے جیسے منی کو ٹالا تھا، پھر اٹھ کر بھوری کبوتری کو قابو کر لائی اور اس کے پیروں میں رنگ برنگی کانچ کی جھانجریں پہنانے لگی۔ اپنی اماں کو بتا کر آئی ہو؟ نہیں، ان سے تو سمن کے گھر جانے کا کہا تھا۔ گلبانو کی سرگرمی پہ نظریں جمائے اس نے جواب دیا۔ گلبانو کو جیسے اس بات کی توقع نہیں تھی، گھور کر اسے دیکھا، پھر ایک زوردار چپت اس کے سر پر رسید کی۔ جھوٹ کیوں بولا؟ جب تمہاری اماں منع کرتی ہے تو کیوں آتی ہو میرے پاس؟ ماؤں کا کہا کبھی ٹالنا نہیں چاہیے۔ کبوتری کو دونوں گھٹنوں میں قابو کیے وہ اپنائیت بھرے غصے سے اسے سمجھا رہی تھی۔ منی جھیپی ہوئی ہنسی ہنستی۔ اماں تو منع نہیں کرتی، دادی کرتی ہیں، پتہ نہیں کیوں۔ اس نے ناک چڑھائی۔ ویسے میں نے جھوٹ نہیں بولا تھا، میں سمن کی طرف ہی جا رہی تھی۔ یہ دیکھیے کتاب۔ پھر میرا دل چاہا تو میں ادھر آ گئی، معمول کے انداز میں بتاتے ہوئے اس نے انگوری رنگ کا ایک چھلا نکالا اور انگلی میں پہن لیا۔ سمن کے پاس کیوں جا رہی تھی؟ وہ تو تمہاری کلاس فیلو بھی نہیں ہے۔ یہ سائنس جو گلے پڑی ہوئی ہے، قسم سے مجھے تو سمجھ ہی نہیں آتی، اس لیے کبھی کبھار سمن کے پاس چلی جاتی ہوں، وہ اچھے طریقے سے سمجھا دیتی ہے۔ ہاں، اس نے ایف ایس سی کی ہے، سمجھا ہی دیتی ہوگی ٹھیک سے۔ وہ جیسے سوچتے ہوئے بول رہی تھی۔ ایف اے میں کون سا مضمون لوگی؟ کچھ سوچا ہے؟ ہائے اللہ، ابھی تو میٹرک کی کتابوں سے جان نہیں چھوٹی اور آپ اگلی سوچ پر لگا دیں۔ وہ منہ بسور کر بولی تھی۔ گلبانو ہنس دی۔ پنجابی رکھ لینا، بہت میٹھی زبان ہے۔ پنجابی؟ منی زور سے ہنس دی۔ فیل ہو جاؤں گی، مجھے تو اس کی الف بے ہی سمجھ نہیں آتی، اور یہاں ٹیوشن بھی نہیں ملتی۔ میں پڑھا دیا کروں گی، اس میں کیا مشکل ہے؟ گلبانو مسکرائی۔ پہلے انگلش پڑھاتی تھی، پھر پنجابی سے ہی۔ پہلے مجھے وہ تو سمجھائیں جو ہر وقت گنگناتی رہتی ہیں، میرے تو سر پر سے گزر جاتا ہے۔ اس نے فرمائش کی تو گلبانو کھل کر مسکرا دی۔ چلو پھر آج تمہاری فرمائش بھی پوری کر ہی دیتے ہیں۔ گلبانو نے بھوری کبوتری کو دونوں ہاتھوں میں لے کر ہوا میں اچھال دیا تھا۔
कबूतरी ने उड़ान भरी और कई रंगों से सजी छतरी पर जा बैठी। सूरज की डूबती हुई नारंगी किरणों के हाले में शाम की खुनक हवा उन्हें छूकर धीरे धीरे बहने लगी थी। जब हीर रांझे को अपने जज्बे की सदाकत का यकीन दिलाती है तो रांझा कहता है, चेता मामले पैंट ते भज जाए, इश्क चाल ना खरा दो हे लड़ाई, सच आखना है हुणे आख मैनू, एहो सच ते झूठ दा वे लड़ाई, ताब इश्क दी झलनी खरी औखी, इश्क गुरु ते जग सब चे लड़ाई, इत्थों छड़ ईमान जे नस जासे, अंत रोज़ क़यामत दा में लड़ाई, वारिस शाह दी आस ना होवे पूरी, हीर मिले ता कम सुहे लड़ाई। माज़रत ख़्वाह हूँ अगर कुछ गलती हुई हो तो, क्योंकि मुझे इतनी खालिस पंजाबी जो है वो नहीं आती, और ये वारिस शाह की लिखी हुई हीर का एक कथा है, तो बहुत ही जो है वो मुश्किल सा है। इस वजह से मुझे थोड़ी सी हो सकता है कि मैं कोई लफ्ज़ दुरुस्त ना पढ़ पाई हूँ, तो माज़रत चाहती हूँ। खैर, वो उसका तर्जुमा यानी तशरीह करती हैं और बताती हैं, रांझे ने कहा, कहीं ऐसा ना हो कि जब मुश्किलात पड़ें तो तुम भाग जाओ, क्योंकि इश्क का बोझ उठाना खासा दुश्वार काम है। मोहब्बत निभाना बड़ा मुश्किल है, इसलिए जो कुछ कहना है वो साफ साफ अभी कह दे कि साफ कोई को लगी लिपटी से अलग करने का यही वक्त है। जो सच्ची बात तुम्हारे दिल में है अभी कह डालो। इश्क की तपश को बर्दाश्त करना बहुत दुश्वार काम है। इश्क गुरु है और सारा जहान इसके आगे चेले की मानिंद है, और अगर तो ईमान तर्क करके चली भी जाएगी तो भी रोज़े आखिरत तुम्हारा मेरा सामना तो होगा। वारिस शाह की उम्मीद तब बर आएगी जब हीर मिलेगी और उसका काम आसान हो जाएगा। रांझा हीर को इश्क की मुश्किलात से आगाह करता है तो जवाब में हीर कहती है, तेरे नाव तो चां कुर्बान कीती, माँ जेओ तेरे उत्तों वार आई, पासा जान के सीस में ला बाजी, तुसा जीता ते असा हारे आई। मुन्नी ने देखा उसकी बंद आंखों से मुसलसल आंसू टपक रहे थे और वो एक ही मिसरा दोहराती जा रही थी, तुसा जीता ते असा। वो किताब संभालती मुज़महिल अंदाज में उठी और दिल में ढेरों दुख लिए सीढ़ियों की जानिब बढ़ गई। वो एक बड़े और खुले सिहन वाला घर हुआ करता था, जिसकी दीवारों के साथ छोटे बड़े साइज़ के कई गमले रखे रहते थे। एक के बाद एक गमले में मनी प्लांट की बेल इस तरह से लगी होती थी कि हर गमले से निकलने वाली शाखें दूसरे गमले की शाखों के साथ मुआयना करते हुए दीवार पर फैल गई थीं। मनी प्लांट के अलावा सदाबहार फूलों वाले पौधों के साथ ही साथ उन गमलों में हर वो सब्ज़ी बोई जाती थी जिसकी काश्त इंतहाई छोटे पैमाने पर मुमकिन थी। दाखिली दरवाजे से चंद कदमों के फासले पर दाहिनी दीवार के साथ सीढ़ियाँ थीं जो बालाई मंजिल तक जाती थीं। सेहन के बिल्कुल सामने फर्श की चंद इंच ऊंचाई पर 2 कदरे मुख्तसर कामत वाले सतूनों वाला बरामदा था, जिसमें घर के कुल कमरों के दरवाजे खुलते थे। एक कोने में पानी की मोटर और नलका था। यहीं से चंद कदमों के फासले पर दीवार के साथ एक कड़ी लगाकर बकरी का बच्चा बांधा जाता था। मौका की मुनासबत से उस बकरी के बच्चे की क़यामगाह तब्दील होती रहती थी। बाएं दीवार पर पड़ोसियों के आंगन में जमकर खड़े शहतूत की शाखें कुछ इस तरह से झुक आई थीं कि इस घर का हिस्सा मालूम होती थी। उस बड़े और खुले से सेहन के सुर्ख ईंटों वाले पुख्ता फर्श पर उस रोज़ जाबजा पानी बिखरा हुआ था। पानी वाले पाइप का एक सिरा नलके के मुंह से जुड़ा था, जबकि दूसरा सिरा उस लड़के के हाथ में जो स्याह रंग की शलवार के साथ सफ़ेद रंग की बनियान पहने हुए था और मज़े से छिपाक छिपाक छींटे उड़ाता गमलों में पानी डाल रहा था। उस लड़के के चेहरे पर सबसे नुमाया चीज़ उसकी आंखें थीं, जिनके हर तासुर में मुस्कुराहट दिखाई देती थी और ऐसी मुतासिर कुन चमक फैली रहती थी जो उसकी जिंदा दिली और खुश मिजाजी को वाज़े करती थी। गमलों में पानी डालकर वह कुछ बड़बड़ाता हुआ शहतूत के साए में खड़ी मोटरसाइकिल की तरफ आ गया था, जो कभी कभी इस आंगन में दिखाई दिया करती थी। मोटरसाइकिल के करीब आकर वह चंद लम्हे उसकी जानिब देखता रहा था, फिर उसने सारी मोटरसाइकिल पर पानी फैला दिया और सर्फ लगे डस्टर से उसे मोहब्बत से रगड़ने लगा। अल्लाह जी, आपका और हमारा कोई पर्दा थोड़ा ही है, आपको सब खबर होती है कब कब किसे क्या चाहिए। तो जब आप इतने बाखबर रहते हैं तो यकीनन आपको ये भी पता होगा कि मैं क्या चाहता हूँ। अल्लाह ताला, मेरे प्यारे अल्लाह जी, मामला कुछ यूँ है कि इस साल तो आप मेरा प्राइज़ बॉन्ड निकलवा ही दें। आप तो जानते हैं मैं पैसे का भूखा नहीं हूँ। बस एक तो ऊपर वाले कमरों की छतें रिपेयर करवानी है और एक होंडा CD70 लेनी है। हाँ, इनका निकलेगा प्राइज़ बॉन्ड और ये लेंगे होंडा CD70। लगता है कभी आईने में अपनी शक्ल नहीं देखी।
وہ جتنے پیار اور محبت بھرے لہجے میں اللہ کو منانے میں لگا ہوا تھا، اتنے ہی تنفر سے آنیہ کی آواز گونجی تھی۔ وہ برآمدے کے فرش پر پھسکڑا مارے بیٹھی تھی اور دوپٹے کے پلو سے خود کو ہوا دے رہی تھی۔ چونکہ بجلی بہت دیر سے بند تھی، لہٰذا اسی حساب سے اس کا مزاج برہم تھا۔ ایک بار نہیں کئی بار دیکھی ہے اپنی شکل، اور ہر دفعہ دیکھ کر ماشاء اللہ کہا ہے۔ وہ سکون سے بولا، اچھا کمال ہے۔ اس نے تعجب سے آنکھیں پٹ پٹائیں۔ میرے منہ سے تو تمہاری شکل دیکھ کر لاہور ہی نکلتا ہے۔ کیوں، کیا برائی ہے میری شکل میں؟ وہ ڈسٹر والا ہاتھ نچا کر بولا۔ برائی تو خیر کوئی نہیں ہے، بس اس بکری کی شکل سے ملتی ہے، اور بکری کی شکل والا انسان صرف عجیب نہیں ڈراؤنا بھی لگتا ہے۔ اس نے ترت جواب دیتے ہوئے بے نیاز سی نگاہ دیگر بہنوں پر ڈالی، کیونکہ وہ سب بھی گرمی سے بے حال تھیں، مگر اس طرح سے جل بھن تو کوئی بھی نہیں رہی تھی۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ میرا شیر بکری نہیں بکرا ہے، الحمدللہ، میرا چھوٹا بھائی، میرا جانشین۔ اس نے انتہائی محبت بھری نظریں اس طرف ڈالیں جس طرف جانشین صاحب بیٹھے مزے سے گھاس کھا رہے تھے، پھر اسے کھا جانے والی نظروں سے گھورتے ہوئے چبا چبا کر بولا، اور دوسری بات یہ کہ اس کا نام بکرا یا بکری نہیں بلکہ شیخ صاحب ہے۔ اب کی بار تم نے اسے کسی الٹے سیدھے نام سے پکارا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ صرف شیخ صاحب کیوں کہتے ہو؟ اپنے نام سمیت اس کا پورا نام پکارا کرو، شیخ تیمور صاحب، تاکہ سب کو اس سے تمہاری تعلق داری کا پتہ چل جائے۔ اور پلیز اب اپنی زبان بند رکھو، ایک تو گرمی نے میرا دماغ خراب کر رکھا ہے، اوپر سے تم۔ تیمور مزے سے مسکراتا رہا۔ گرمی کو کیوں الزام دے رہی ہو؟ دماغ تو تمہارا پیدائشی خراب ہے۔ اچھا بھلا میں اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ ڈائلنگ کر رہا تھا، تھوڑی دیر میں راضی بھی کر لیتا، تم پتہ نہیں کہاں سے کود پڑی بی جمالو۔ تیمور کے بچے، میں دانت توڑ دوں گی، تمہارے بھی اور تمہارے اس بکرے کے بھی۔ اس نے دانت کچکچائے۔ تیمور نے گھورا اور لڑاکا عورتوں کی طرح کمر پر دونوں ہاتھ رکھ لیا۔ پھر وہی بات، اب تو میں ضرور کہوں گا، بی جمالو، بی جمالو، بی جمالو۔ پھر میں بھی کہوں گی، بکرا بکرا بکرا۔ اس نے جیسے پتھر کھینچ مارے۔ ہاں 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 ہاں، تو اس میں اتنا بھڑکنے کی کیا بات ہے؟ یہ تو ہے بکرا، بس اس کا نام شیخ صاحب ہے، مگر تمہارا نام تو آنیہ ہے۔ اس نے آنکھیں گھمائیں۔ آنیہ کا غصے سے برا حال ہو گیا کہ باقی سب نے بھی ہنسنا شروع کر دیا تھا۔ امی دیکھیں، یہ تیمور بدتمیزی کر رہا ہے، وہ مٹھیاں بھینچ کر چلائی تھی۔ ثانیہ نے کان پر ہاتھ رکھ کر ناگواری سے اسے گھورا۔ آہستہ بولو، میرے کان کیوں پھاڑ رہی ہو؟ تو تم اسے خاموش کیوں نہیں کرواتی؟ وہ اسی پر الٹ پڑی۔ وہ خاموش نہیں ہوتا تو تم چپ ہو جاؤ، اور ویسے بھی اتنا بھڑکنے کی کیا بات ہے؟ تیمور مذاق ہی تو کر رہا ہے، ثانیہ نے اپنے مخصوص انداز میں کہا تھا۔ ہاں مذاق، اس سے کہو اپنا منہ بند کر کے دعائیں کرتا رہے، آسمان پھٹے گا اور ان کے لیے خون برسے گا۔ برسے گا، ضرور برسے گا، اگر کوئی ہماری دعاؤں پر کرنا چھوڑ دے تو ضرور برسے گا۔ ثانی بہن، بس ایک تم ہی میری اچھی بہن ہو، کم سے کم میری دعا سن کر آمین تو کہتی ہو۔ اس پر ثانیہ کی تنبیہی نظروں کا قطعاً کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا، اور وہ اپنی آنکھوں میں شرارت چھپائے بولے جا رہا تھا، صرف ثانی پر ہی یہ عنایت کیوں؟ یہ شفق تو دعاؤں کے علاوہ بھی تمہاری ہر بات پر آمین کہتی ہے، اسے بھی اچھی بہن کہو۔ لا حول ولا قوت، اس نے جھنجھلا کر ڈسٹر پھینکا۔ آنی کا تو بالکل ہی دماغ چل گیا، وہ تو شکر ہے میں اس کی باتوں پر زیادہ عمل نہیں کرتا۔ یہ بتاؤ، 5 بہنیں کم ہیں جو میں ایک اور بنا لوں، وہ بھی شفق کو؟ توبہ توبہ استغفار، دنیا بھر کی لڑکیوں کو میں اپنی بہن بنا سکتا ہوں مگر شفق کو کبھی نہیں۔ اس نے کنکھیوں سے شفق کو دیکھا، وہ ستون سے کمر ٹکائے بیٹھی تھی، چہرہ کتاب کی اوٹ میں تھا۔ اس کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ یہ کتاب کی اوٹ بھی کیا کمال کی چیز تھی، اس کا دل چاہا وہ ایک بار اس کے تاثرات دیکھے۔ اب ہنس کس خوشی میں رہے ہو؟ آنیہ کی آواز نے اسے متوجہ کیا تھا، اور وہ چونکتے ہوئے زمین سے پائپ اٹھانے کو جھک گیا۔ ہنس نہیں رہا، مسکرا رہا ہوں، کیونکہ مسلمان کی مسکراہٹ بھی صدقہ ہے۔ اور آہستہ آہستہ کیا بول رہے تھے؟ آنیہ نے گھورا۔ گانا گا رہا تھا۔ اس نے ٹالا تو وہ اور مشکوک نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ میں نہیں مانتی۔ تیمور کے لبوں پر موجود مسکراہٹ میں ایک دم سے شرارت کا اضافہ ہوا تھا، عادت کے عین مطابق۔ اچھا، تمہارے خیال میں کیا کہہ رہا تھا؟ میری برائیاں ہی کر رہے ہوگے، مجھے یقین ہے۔ اس نے جتنی بے ساختگی سے کہا تھا اتنی ہی بے ساختگی سے تیمور کا جاندار قہقہہ بلند ہوا۔ واہ آنی، تم تو روز بروز ذہین ہوتی جا رہی ہو۔ ابھی تو میں نے کوئی اشارہ بھی نہیں دیا تھا اور تمہیں پتہ بھی چل گیا، بھئی واہ۔ وہ پائپ اٹھا کر شیخ صاحب کی طرف آ گیا۔ موٹر سائیکل تو دھل گئی، اب آپ کے نہانے کی باری ہے شیخ صاحب۔ اور بات سنیں، آج زیادہ چھلانگیں نہیں لگانی ورنہ آپ کی آنی باجی پھر غصہ کریں گی کہ… ابھی وہ یہیں تک پہنچا تھا کہ آنی نے ٹوک دیا،
बात सुनो, खुद चाहे इस जानवर से जो मर्जी रिश्ता दारी जोड़ते रहो, मगर मुझे किसी की बाजी वाजी बनाने की ज़रूरत नहीं है। हस्बे आदत वो तड़क कर बोली थी। हाँ, तुमने शेख साहब को जानवर कहा? चलें शेख साहब, अपनी बेइज्जती का ठीक ठाक बदला लें, जितनी चाहे छलांगे लगाएं, जितनी चाहे छींटे उड़ाएं। वो ठीक ठाक आलम तैश में शेख साहब को आज़ाद करने लगा। प्लीज़ तैमूर भाई, इधर मेरी कापियाँ पड़ी हैं, कशफ चिल्लाई। ये अगर कमरे में गया ना तैमूर, तो मैं इसकी टांगें तोड़ दूंगी, आनिया ने धमकी दी थी। सानिया शफक भी उसे मना कर रही थी, मगर वो सुल्तान राही स्टाइल में मसनूई कहकहे लगाता शेख साहब को आज़ाद करने के दर पे था। तभी बैरूनी दरवाजे पर दस्तक हुई, खासी ज़ोरदार। बिजली की बंदिश की वजह से बेल तो फिलहाल नाकारा ही थी। तैमूर ने नाचार कमीज़ पहनी और मुंह के बुरे बुरे जाविये बनाता दरवाज़ा खोलने चल दिया। एक अच्छा खासा फिल्मी सीन मुकम्मल होते होते रह गया था। ओ भाई, आ रहा हूँ, या दरवाज़ा तोड़कर अंदर घुसोगे? बा आवाज़ बुलंद कहते हुए उसने दरवाज़ा खोल दिया। अगले ही लम्हे उसके चेहरे पर मौजूद हर तासुर गायब हो गया था। आंखों में चमक थी, ना लबों पर मुस्कुराहट थी, ना शरारत। यार, ये संभालो अपने अब्बू को, आज मैं ना होता तो इन्होंने तो सचमुच पहली फ्लाइट से ऊपर पहुंच जाना था। पता नहीं कितनी पुड़ियाँ चढ़ाकर बीच सड़क पर नाचते फिर रहे थे। ट्रक से टक्कर होते होते रह गई। अरसलान एक और लड़के की मदद से अब्बू को बमुश्किल संभाले खड़ा था। वो इस वक्त नीम बेहोशी की हालत में इंतहाई बुरे हाल में थे। इंतहाई मैली कमीज़ जगह जगह से फटी हुई थी। सफ़ेद और स्याह खिचड़ी बाल गर्द आलूद थे और चेहरा तो शायद कई रोज़ से नहीं धोया गया था। पैरों में चप्पल भी नहीं थी। तैमूर ने बिना कुछ कहे आगे बढ़कर उन्हें किसी बेजान मगर अपनी इस्तिताअत से ज़्यादा वज़न की तरह वसूल किया और जाने किस दिल से अरसलान का शुक्रिया अदा किया तो वो सादगी से हंस दिया। शुक्रिया को छोड़ो यार, बस इन्हें सही हुलिये में लाओ। कसम से तैमूर, मुझे इन्हें देखकर बहुत अफसोस होता है। चलो खैर। वो शायद कुछ और भी कहने जा रहा था, मगर तैमूर के चेहरे पर फैली पसमर्दगी देखकर खामोश रहा। फिर बात पलटी। मैं इन्हें तुम्हारे साथ कमरे तक पहुंचा दूं? नहीं, मैं कर लूँगा। उसने एक हाथ से दरवाज़ा बंद किया, फिर बिना पीछे की जानिब देखे अब्बू को सहारा देकर सीढ़ियाँ चढ़ाने लगा। नशे ने उनके हवास इस कदर छीन रखे थे कि उन्हें अपनी हरकत और अल्फाज पर भी काबू नहीं था। कभी कुछ बड़बड़ाने लगते या फिर हंसना शुरू कर देते। वो तो शायद उसे भी नहीं पहचान रहे थे। तैमूर ने उन्हें बदिक्कत सीढ़ियाँ अबूर करवाईं और ऊपर के कमरे में लाकर पलंग पर बिठा दिया। उनका ऊपरी धड़ किसी बेजान चीज़ की तरह एक तरफ को लुढ़क गया तो उसने उनके पैर उठाकर ऊपर रख दिए। फिर अपनी सांसें हमवार करते हुए उन्हें देखता चला गया। दिल में एक आँच सी उठी थी। लाशऊरी तौर पर बढ़कर पंखे का बटन दबाया, फिर दरवाज़ा खुला छोड़कर नीचे आ गया। सहन में सबकी मौजूदगी के बावजूद बड़ी बोझल चुप फैली हुई थी। उसी पल बाहर गली में बिजली आने का शोर बुलंद हुआ, मगर यहाँ कोई तासुर न उभरा, न कोई पुरजोश होकर उठा, न किसी ने नारा खुशी बुलंद किया, बल्कि हर कोई अपने मामूल के काम अंजाम देने के लिए उस खामोशी से उठा कि जो हाजिर होने का एहसास था वो भी जाता रहा। वो सब एक दूसरे से यूं नज़रें चुरा रहे थे, कोई एक अजीम गुनाह उनसे सरजद हुआ हो। अभी जहाँ ज़िंदगी का भरपूर एहसास जगाते कह कहे गूंज रहे थे, वहीं तासुफ आहें भरने लगा। अब्बू का कोई सूट निकाल दो, मैं उन्हें कपड़े तब्दील करवा देता हूँ। नल बंद करके पाइप उतारते हुए तैमूर ने न जाने किसे मुखातिब किया था। उसकी आवाज़ सन्नाटे में गूंजकर गायब हो गई। चौकीदार ने गेट के दोनों पट बारी बारी खोलते हुए हाथ के इशारे से सलाम किया था। उसने सर हिलाकर गोया जवाब दिया और गाड़ी अंदर ले आया। पोर्च में दो गाड़ियां पहले से मौजूद थीं। एक तो खैर सिल्वर ग्रे फोर्ड थी, जो जहांगीर लाशारी की घर में मौजूदगी की वाज़ेह अलामत थी। दूसरी गाड़ी निसान थी और ये वाला मेक उनके पास नहीं था। तभी वो कदरे सोच में मुब्तला था। इसी सोच के साथ उसने साथ वाली सीट पर रखी फाइल्स और पिछली सीट पर रखा शॉपिंग बैग उठा लिया और कार से बाहर निकल आया। अस्सलाम वालेकुम बेटा, ये बाबा वली मोहम्मद थे, यहाँ के कुल वक्ती मुलाजिम और मुस्तकिल मुलाजिम। वालेकुम अस्सलाम बाबा, कैसे हैं आप? उसने बहुत खुशदिली से पूछा था। अल्लाह का शुक्र है बेटा, इस उम्र में भी हाथ पैर सलामत हैं, ये क्या कम है। आप तो अच्छे हैं। गाड़ी लाक करते हुए उसने इस बात में गर्दन हिला दी। कब आए आप गांव से, और घर में तो सब खैरियत थी? लाक लगाकर उसने बाजू मोड़कर गाड़ी की छत से टिका दिए। चेहरा इंतहाई पुरसकून था। अंदाज में किसी किस्म की उजलत या उकताहट नहीं थी। फॉर्मेलिटी भी कतन नहीं लग रही थी, बल्कि बेहद अपनायत भरा अंदाज था जो सामने वाले को बेहद तकवीत पहुंचा रहा था। और उसका यह अंदाज बेहद कम लोगों के साथ हुआ करता था। बाबा खुशी खुशी उसके सवालों के जवाब देने लगे। बाबा, कोई गेस्ट आए हुए हैं? अजनबी गाड़ी की तरफ देखते उसने वो सवाल पूछ लिए जो बड़ी देर से जहन में भिन भिना रहा था।
उसवा और निशवा बेटियों की सहेलियां आई हुई हैं। बेटा आपके लिए चाय लाऊं? बड़ी बेसाख्तगी से उसके लबों से पुरसकून सांस खारिज हुई। अगर कोई कारोबारी मेहमान होते यकीनन थोड़ी देर में उसे बुलवा लिया जाता, जबकि उसका इरादा कुछ देर सोने का था। बाबा ये फाइल और गाड़ी की चाबी सर की स्टडी टेबल तक पहुंचा दें, और सर के अलावा कोई पूछे तो कह दीजिएगा कि मैं सो रहा हूं। वैसे इरादा तो सोने का ही है, लेकिन सोने से पहले थकन भी उतारना ज़रूरी है, इसलिए अच्छी सी चाय पिलवाइए। आपकी गैर मौजूदगी में जुल्फ़ी तो चाय के नाम पर कोई अजीबोगरीब चीज़ पिलवाता रहा है। वो वहीं से लान में उतर गया। अपने कमरे तक पहुंचने के लिए अमूमन वो यही शॉर्टकट इस्तेमाल किया करता था। वसीब बरामदे के ऐन वस्त में मार्बल की सफ़ेद सीढ़ियाँ ऊपर के पोर्शन तक जाती थीं, जिनके दाएं तरफ उसका कमरा था। बड़ी निफासत से तराशी हुई घास में खुनकी रची थी। फिजा में मौजूद मरवा की दिल फरेब खुशबू को अंदर उतारते हुए और बालों में दाएं हाथ की उंगलियां फेरते हुए लंबे लंबे डग भरता सीढ़ियों की तरफ जा रहा था। जब उसे अकीक की बाड़ के पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ था, उसने रुक कर देखने की कोशिश की, फिर 2 कदम आगे बढ़ आया। ज़रा सा गुमान हुआ था, आगे बढ़ते ही तस्दीक की मोहर जब्त हो गई। पठानी, उसकी आवाज़ ने गोया सूरे इसराफील फूंक दिया था। वो सटपटाकर उठ खड़ी हुई और सरहद से हाथ पीछे कर लिए। उसने नासमझी से उसकी इस हरकत को नोट किया था। गहरे नारंगी रंग के दुपट्टे की बुक्कल मारे घबराया हुआ चेहरा, आंखों में मोटे मोटे आंसू। तुम्हें क्या हुआ है? किसी ने कुछ कहा है? वो बहुत सोच कर पूछ रहा था। पठानी ने जल्दी से नफ़ी में इतनी ज़ोर से सर हिलाया कि आंखों में जमा पानी छलक गया, जिसे उसने बाएं हाथ से फ़ौरन रगड़ डाला, फिर फ़ौरन हाथ पीछे ले गई। गो कि इस तरह से हाथ पीछे बांधने को सरासीमगी की एक लाशऊरी हरकत भी समझा जा सकता था, मगर वो वाज़े तौर पर महसूस कर रहा था कि उसके हाथ कुछ छुपाने की कोशिश में मसरूफ़ हैं। अगर किसी ने कुछ नहीं कहा तो रो क्यों रही हो? वो बगौर उसे देख रहा था। जवाब में पठानी ने आंखों के साथ सर भी झुका लिया और लब काटते हुए जैसे मुनासिब जवाब सोचने लगी। तुम्हें तुम्हारा गांव याद आ रहा है? उसने फिर सोचा। जवाब में खामोशी समात से टकराई। अम्मा याद आ रही है या बहनें? फिर खामोशी। अलबत्ता सर आहिस्तगी से नवी में हिला। हाथ पर चोट लगी है। सर की हरकत जारी और सारी। वो चंद लम्हे पुरसोच अंदाज में उसके झुके सर को देखता रहा, फिर लहजे में कदरे सख्ती लाकर डपट कर बोला, जब तक मुंह से नहीं बोलोगी मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम क्यों रो रही हो? पठानी ने सहम कर उसे देखा और वो दोनों हथेलियां फ़ौरन सामने कर दी। मुशक्क़त के बोझ से किसी कदर सख्त पड़ती गुलाबी हथेलियों की ऊख में चिड़िया का नन्हा सा नीमजान बच्चा पड़ा था। ये तुम्हें कहाँ से मिल गया? उसे जैसे उसकी घबराहट और रोने की वजह समझ में आ गई थी। पठानी के आंसू फिर निकल पड़े। वो बजाय जवाब देने के सिसकियां भरने लगी थी। इसमें रोने की क्या बात है? अच्छा चलो आओ इसके अम्मा अब्बा का घर तलाश करते हैं। बोट अपनी हथेली पर लेकर उसने दूसरे हाथ से पठानी का मुन्ना सा हाथ थाम लिया और लान में उस सिमत को चल दिया जहां घोंसला मौजूद होने का गालिब इम्कान था। सैब इधर है। पठानी पेड़ के पास रुक गई, जिसके सिर पर एक भूरे परों वाली चिड़िया मंडलाती फिर रही थी। उसने कुछ शाखें हटाकर घोंसला तलाश किया और बच्चे को उसमें रख दिया और पलटकर उसे देखा। अब खुश? उसके पत्थर जैसे संजीदा चेहरे पर बड़ी अच्छी सी मुस्कुराहट फैली हुई थी। पठानी का नन्हा मुन्ना चेहरा गोया फैंसी लाइट्स की जद में आ गया था। शुक्रिया सैब। साहब जी। इससे कबल के मज़ीद कोई बात होती, चौकीदार की आवाज़ ने उसे मतवज्जा कर लिया। वह तकरीबन भागता हुआ उस तक आ रहा था। साहब जी, सुबह डाकिया आया था, यह आपकी डाक दे गया है। उसने फूली सांस के साथ खाकी रंग का लिफाफा उसकी जानिब बढ़ा दिया। शाहनवाज की मुस्कुराहट गायब हो गई। उसने लिफाफा चौकीदार के हाथ से लेकर फ़कत एक नज़र उस पर डाली थी। ठीक है, तुम जाओ। और तुम? उसने पठाने की जानिब देखा और इंतहाई ज़हनी खलफिशार के बावजूद नरमी से उसका सर थपथपाया। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था मुझे साहब मत बुलाया करो। फिर क्या बोलूं सैब? वो मासूमियत से बोली तो उसने कंधे उचका दिए। कुछ भी, भैया, भाई, या जो भी तुम्हारा दिल करे। सैब, लाला बोलूं? वो एकदम पुरजोश होकर बोली तो वो हंस दिया। मैंने कहा ना, जो तुम्हारा दिल करे बोलो। वो एक बार फिर उसका सर थपथपाता आगे बढ़ गया, मगर सीढ़ियों की जानिब जाने की बजाय वो लान के इंतहाई कोने की तरफ आया था जहाँ बड़ा सा डस्टबिन पड़ा था। उसने लिफाफे पर लगी जीपीओ गुगेरा की मोहर को देखा, फिर बिना कुछ सोचे लिफाफे को पुर्जों में तब्दील करके डस्टबिन में उछाल दिया। यह भी देखने की जहमत नहीं की कि लिफाफे पर शाहनवाज नहीं बल्कि शमसा का नाम लिखा था। जी तो डियर लिसनर्स, नावल जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है। बहुत सारे किरदार हैं इसमें। और फ़िलहाल आज की एपिसोड यहीं ख़त्म करते हैं।
کوشش کروں گی کہ ڈریشن بڑھا دوں، لیکن میرا خیال ہے کہ اتنا ہی ڈریشن رہے گا۔ اور فی الحال جو ہے مجھے شدید نیند آ رہی ہے، اس لیے میں مزید جو ہے وہ ریڈنگ نہیں کر پا رہی ہوں۔ انشاءاللہ جلد نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔